Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur RHHM Buzz. Amala donner à fogo RHHM Buzz émission est. Diamugano amba fanga tournuga na tourna musigile no RHHM fait. Dimanche wala saka au kuna fonia Mali kono ani Mali kokan Mali mogo bawga kula. Mogo munube ko u chesirile no Mali ngono mogo munube nube ku seko ke ku damayira ke wala sa Mali mesega tanye Mali mesega yelema togo mina émission sigile no o mogo nunu olu kama. Ante sege ante nyina neninga équipe farman baw binekele aninga grandam flare. Donc folo we alima togolay kan meme kan fuite amela ton ko we togodi ko kain ko sobe ire do no complet do na sanore wal ma stilu de bega changer wa wal sigana de do nanga kula ko sango gloki ban do nga chambulo de o be fala galone dani na ko ne nyamo ko ni kera fly ko ne daka kuna ko ne be nyana mini alma o be fa ko galone dani na mu ko ne ko na maru oh mais ko nous fogue d'accord donc bienvenue merci alors oui kan meme j'espère que Nintendo ma fo ima ay non mo fonema aha parce que a opéré aussi le conseil mina do ah bon arrête benama juste quoi parce que on a invité moé et ala ya ka barabe et kelemi ma fo tento parce que ibaro ni be bara sugu do la amano surtout ni be jamala bara la kele ani ni be moko conseil ni ba nga la dala kuma fo ni be jeune blasera ibe du kono law tien fo ibe furu tien fo ibe société kono la tien fo akuma ka chandoni orela aw bega tien me fo aw na bi alagabu voilà donc aw merci aw bienvenue merci ante sege ante nyina amanga sponsor belebele ba flafo ni o été fléchai fléchi vete mina jama ngoni ani ni vertir voilà vertir ani je suis pressé à donc aujourd'hui ngoni on tena commentaire fo yeble parce que adomako ba don ambo lu fo kosobe o temene ko raboy amé en la jebako fo amanga abonné au fo amé moko fo munu be suggestion kanye amé critique kala fo anya ba bela anklo ba bela donc amega en sego ge wala saka émission est améliorée dongodo absega ge bela jelen sago to gomina bi ñore fo 2020 ko bene ani invité de marque ureta bi ala ya nga wole se muso doma moko baru abi barayna ni kuma jaranda mba fo wasoro andote aga a fotento tubabu ba fo go dono à César ce qui appartient à César benara bara ala ya ka bara be mogola dima ala ya ka bara be société kono an fe ya Mali kono an ka tagabolo munu be ka tien demsenu kanga mara togodi an ka dugono law be togodi an ka furu be togodi muso bu comporter togodi cɛw bu comporter togodi mɔgɔ ka dɔgɔ min tɛ ni musoba in ka kumaw lamɛn caman b'a lamɛn mais caman fana b'a ta kɛ dogo la donc an da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma ka a lase aw tulo kan bi u b'a fɔ ko mɛn da ye mɛn tigila ye an bɛna bɛɛ mɛn a yɛrɛ da kɔnɔ bi donc an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka tanti Umu Jara kunbɛn ni o ye jɛma ye donc tanti a ka kan ka f'i ma ko tanti mais komi baara ni a tagabolo ro bi i wele i tɔgɔ la a kɛ to bɛ kuma kan kosɛbɛ walasa émission mɔgɔw bɛ se ka a faamuya togoya min na kosɛbɛ o tɛ k'i ma basi o tɛ basi foyi alhamdulillah donc sans plus tarder a ka di an bɛɛ lajɛlen i ka i tɔgɔ sɛbɛn fɔ an ɲɛna i jamu i sɔrɔla min ani i bɛ san joli la ayiwa n bɛ an filɛbaga bɛɛ fo ka ala fo ka barika da ka sɔli an kuntigi Mahamadu ka kisi ni nɛɛma b'a ye ala min ye bi jira an na an ma foyi d'a ma ayiwa ka aw yɛrɛ fo nin plateau in kan ka n choisi ka na n sigi ɲɛnamaya kɔnɔna na ka dugawu kɛ fana émission in ala k'a taa ɲɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la minnu b'an filɛ fana a tɛ ko an bɛ ko dɔn ka tɛmɛ u bɛɛ kan baara ni a taabolo don denmisɛnnin so ka teli wa mɔgɔ
kɔrɔba de bɛ fɛn fin sisilen dɔn a tɛ k'an b'a bɛɛ dɔn mais an bɛ min dɔn an b'o fara an filɛbagaw ta belebeleba kan ni madame Kulibali Umu Jara ye n bɛ wele Jɛma n bɛ baara kɛ ORTM na chaîne 2 n ye maliyɛni ye n wolola Segu n bangena san 1965 Segu mais n bɔra Segu n nana Bamakɔ ya depuis n san 5 san 6 Seguka tɛ n jate Seguka ye Bamakɔka fana tɛ n jate Bamakɔka ye donc n kɛra i ko tabusi nka n lamɔna Seguka du kɔnɔ et voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, Eve, Annie, Eve est dans la rubrique question de la semaine. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais ibisim là, en place. Mounela, antega ici sans émission Boakunda, chaîne de la ini Fimani Sissoko. Ok. Question Jarani. Quelle était fouille ne kɛra banabaatɔ de ye n ye siɲɛ 3 ɲɔgɔn kɛ Marɔku furakɛli la émission ka caman de mais émission minnu kɛ o ka caman et puis n bɛ baara min fana kɛ so a bɛ komi n bɛ baara min kɛ so o ka ca ni radio baara ye donc professeur de y'a yira k'a fɔ bana min bɛ na n ka dɔ bɔ kuma la bon émission na Guakunda de ka ca parce que semaine kɔnɔ o ye siɲɛ 4 de du lundi au jeudi. Donc professeur y'a yira na dɔ bɔ kuma la ka papier kɛ ka diya n taara n'a ye direction na n chef de division ye Amadou Kojo de a ko donc n yɛrɛ k'a lajɛ émission minnu bɛ jouer n ka kosɛbɛ n ka o bila n ka santé kama bon n ka programme a chargelen don dɔɔni lundi Guakunda bɛ yen mardi Guakunda bɛ yen 20/20 bɛ yen mercredi sɔgɔma yelen bɛ yen donc Guakunda fana bɛ yen jeudi Guakunda bɛ yen bon n y'a ye Guakunda bɛ yen siɲɛ 4 kalo kɔnɔ donc n ye Guakunda de bɔ a la dɔɔni. Ok, merci. Merci Eve. Malion, D'accord, donc Djema a continué et c'est vrai, Beba a phobie, Djema, Umu Jara, il kadi mogoye, il sollicite les nos femmes, il y a baratakabolo kadi mogoye et tout ça. Oui, à la tanoubaye. Mais ça n'a pas assez bima. Donc, à me faire à fois déjà et il y a animatrice Togodi. Bon, il faut Bouba, au fana Jarani et animatrice in kera Dakai. Sinon, Mbora Esika de là comme douanière. Bon, et après l'Esika, le regretté Michel Sangare, comédien Bain, allait de Tirikei. Ni cousine do une cousine chez Guérin Toumé Angasso Djelibugula ale de ko ko angata radio la yani douane concours che ne flé ODC infini kangata Michel Sangare de Taranini Kaira la ko yani douane concours che bon ni de Alisa concours de maquet folo Alisa et de flé au colani d'accord donc et voilà. Baray a damino ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la. Buba n ye gɛlɛyaba de sɔrɔ baara in na i n'a fɔ question in fila bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ nɔgɔya b'a la. Vraiment hali yɔrɔnin in na ne bɛ siran baara in ɲɛ ne bɛ baara in na n ta plus de 20 ans a ka ca o ye ni hali sisan ne bɛ siran micro ɲɛ bon hali sisan baara in maliyɛnw yɛrɛ de y'a kanu don ne na. Sinon ne bɛ siran baara in ye parce que ni baara in dɔn i tɛ don a la a kuma ka ca ne yɛrɛ bɛ animatrice filɛ condamné à mort de i bɛ privé diyaɲɛ ko bɛɛ la i bɛ privé diyaɲɛ ko bɛɛ la i tɛ se ka taa yɔrɔ si i tɛ se ka foyi kɛ ko liberté de b'a o la n'a ma ɲɛ ka ban k'a fɔ e de b'a fɔ a y'a kɛ tan a ye nin dabila a ye nin kɛ f'a ka fɔlɔ i yɛrɛ de la donc hali an ka silamɛw chrétiens bɛn'a kan k'a fɔ alijinɛ lamininen bɛ ni tanamako de ye jahanama lamininen bɛ ni dungɔnako ye donc fo une animatrice f'i k'i ni dungɔnako de to yen walasa ka se ka dɔ conseiller voilà un exemple ni denmisɛnnin minnu filɛ ne ɲɛkɔrɔ nin
u tɛ se k'a faamu cogo si la ko ne bɛ sute ou bien ko ne furu bɛ sa o ka bon olu hakili ma u b'u baser ne ka k'u nɔrɔ ne na mɔgɔ tɛ ne bolo n bɛ n dulon mɔgɔ min na et pourtant mɔgɔ si fana t'a ɲini k'a dɔn umu yɛrɛ ka problème ye jumɛn ye donc ne yɛrɛ ma lafiya o y'a degun dɔ ye sigiɲɔgɔnya fɛnɛ muso dɔ taara yɛlɛma n kɛrɛfɛ ye a ye sute ko 10 de kɛ depuis a fɔra ko ne ka so filɛ fo bi a ma sute ko ne bɛ yen est-ce que ne yɛrɛ bɛ se ka sute non jamais o bɛ se ka kɛ alhamdulillah donc baara in a lafiya fana ye jumɛn ye n kelen ye tɔgɔma 25 de sɔrɔ a ma ban fɔlɔ dɛ n ta ma da fɔlɔ dɛ o t'a diya dɔ ye o t'a diya dɔ ye mais sisan ala k'an kisi k'an tanga e yɛrɛ ka problème e b'a gérer cogo di i b'a fɔ jɔn ɲɛna mɔgɔ foyi tɛ e bolo parce que mɔgɔ i kɛra cogo généralement kɔnɔfɔ ɲɔgɔn b'i la quoi hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ye parce que ni kelen ni fɛn bɛɛ mara a bɛ tiɲɛ a ko bɛ gɛlɛya très bien donc e bɛ i ka problème gérer cogo di kɔnɔfɔ ɲɔgɔn b'i la o bɛ na nin question in diyara n ye kosɛbɛ n kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye n cɛ ye n fa ye n cɛ ye n ba ye n cɛ ye n dɔgɔnin ye n cɛ ye an bɛ contact direct hali ni n bɔra yan sisan an bɛ taa dɔ kɔrɔ fɔ et pourtant an tɛ siya kelen ye an ma kanu kɛ ka furu kɛ c'est à dire n taara kɛ ni cɛ min ye an ka régime tɛ kelen an kɔ donnen de don ɲɔgɔn ma ne ye seguka ye ale ye suraka ye walatɛkaw de don kulubaliw don mais dikow de don bon o surakaya système de b'u bolo 26 ans de mariage ma deli ka n ka gabugu datugu n yɛrɛ ye ma deli ka n ka daraka dilan n yɛrɛ ye fo n'a diyara n ye n cɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ n banani min filɛ n tɛ se ka fura ta n'a ma di yan n'a bɛ baro sugu bɛɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira an b'i ko filanu n'a ko ko ka baarakɛden min bila n b'o bila o yɔrɔnin bɛɛ mais jogo b'a la m'a dɔn n'i y'a faamuya ni n bɛna scénario fɛn fɛn jouer n b'a da a k'a kalan n'a rôle m'a diya n t'a kɛ hali ni n bɛ million sɔrɔ a la. Buba nin yɔrɔ in c'est très important en tout cas pour nous parce que dekun bɛ anw na o tani mu ye kuma min fɔ sa a y'a yira k'a fɔ tɔnɔ seegin b'ale ka bila de la u ye ɲɔgɔn faamuya u bɛ baro kɛ a kɛra fa ye a kɛra balima a kɛra kɔrɔkɛ a kɛra fɛn bɛɛ ye mais bi denw i yɛrɛ ɲuman na anw ka kɛlɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye an n'an cɛw tɛ se ka sigi ka kuma an n'an cɛw tɛ ɲɔgɔn faamu foyi la k'i kanto maliyɛnkɛ ma surtout a bamanankɛlama ko chéri k'i t'a lajɛ i ka ji soli ka di yan a b'i furu nafolo da f'i ye olu bɛ fɛn bɛɛ bila ka taga extrême de la surtout n'u ye u terikɛw ye jamaye de bɛ k'u la bɛɛ ko fo n ka yira ko muso mara fanga bɛ ne de la an fana b'o kɛlɛ de la e nɔfɛ dɔɔni dɔɔni n ko Tanumu i k'a fɔ an ka cɛ ninnu ɲɛna ko furu mara muso dɔrɔn ka ko tɛ cɛ ni muso de kan ka sigi k'a yira k'a fɔ an tɛmɛna étape la étape min ye i de bɛ cɛw kunna ne tɛ muso jɔn ye bɛɛ b'i disi gosi fo dɔw yɛrɛ bɛ u terikɛw kɔnɔna suruku ko karisa ye nin kɛ tan n'i ye nin ko bila i ayi nin b'i muso ɲɛ don i la de hali ni min muso ka d'a ye k'a bɛ fɛ ka muso nɛgɛ Tanumu i b'a sɔrɔ a ba walima kansinamuso walima a terikɛw u b'a kɔnɔna suruku ko jakɛ yɛrɛ tɛ cɛ ye o ko muso de bɛ kɛ e mara est-ce que o idée ma se bila ye bi wa k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyama ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni Alima question ma diya n ye ka nin bɔ Alima tanti jɛma nin ko in équilibrelen ba tɛ dɛ aw ye muso saba ne kelen de ye cɛ a bɛ ɲɛ o n'an ko k'an ka débat in kɛ Buba a bɛ ɲɛ o a ko in kuma bɛ sɔn ka caya ayi a kuma tɛ caya Buba parce que nin yɔrɔ in ka gɛlɛn kosɛbɛ ne b'aw lamɛn fɔlɔ nin question in diyara n ye kosɛbɛ Alima c'est à dire musomanin kan ka ladilan furu la cogo min cɛman fana kan ka ladilan furu la ten mais aw ma mara de bide an bɛ tanti mɛn awɔ jɔn de ma mara musomanin ninnu Tanumu awɔ a ye i question kana to an ka marabaliya yiri la fɛn kɛ yan de question de poser a ko a b'a yɛrɛ dɔn ne taara du kɔnɔ n tɛ cɛ min jogo dɔn an ka siyaw tɛ kelen ye ne cɛ n'i ye ne n'a sigilen ye i b'a fɔ k'a ye baarakɛden min ta k'o ye ne ye e y'a ye mais ninnu m'a ye o ye kelen ye muso si ni sunkurun si t'a bolo ne Umu ka ye ni min ye o tɛ yen k'a daminɛ a ye muso min bila o c'est un politicien commune 1 bɛɛ b'a dɔn n'a ye transport di sunkurun ma i b'a ɲini
a dan y'o ye dɛ a ka bɔ a ka ja a jɛlen a cɛ ka ɲi mais ne taara gérer cogo di n'a ma kanu kɛ n'a ma sortie kɛ ma deli k'a fɔ 26 ans de mariage na ko tiɲɛ t'a bolo a t'a bɛɛ tiɲɛ a ma nana heure la o bɛɛ ka ɲi a bɛɛ b'a minɛ yani je t'aime kana je m'aime de fɔlɔ nana n'i taara cɛlasigiyɔrɔ ni éducation de base t'i la i b'i sigi cogo di Buba âge lajɛ i ka âge lajɛ na aw furu la sisan Buba de chef de famille fo Buba k'a jire alima la k'ale de bɛ e mara i b'i to a bolo mais ka tila ka Buba mara i ye question de poser n kun a to k'i jaabi a to k'i jaabi parce que Buba de chef de famille ale fana bɛ fɛ k'e éduquer de a fana b'a fɔ ko famille de b'a bolo anw fɛ yan a bɛ fɔ ko muso de ka muɲu muso ka sabali ne m'a ye mɔgɔ si b'a fɔ ko cɛ ka muɲu cɛ ka sabali an ɲɛ yɛlɛla k'o to yen donc i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ka maîtresse ye i bi cɛ k'i fa ye k'a k'i ba ye k'a k'i dɔgɔnin ye nin bɛɛ rôle bɛ na so kɔnɔ maliyɛn cɛ bɛ mara cogo ye kelen ye e kan ka sabali cogo min na cɛ fana kan ka sabali ten mais i bɛ comportement de ta min b'a to i cɛ fana bɛ sabali sɔsɔli juguba bɔra min mɔgɔ n'i kɔnɔ tɛ kɛlɛ o a fɔ a ta bɛɛ ye tiɲɛ 2 jours 3 jours après i bɛ tɔgɔ min fɔ a ma o fɔ ne tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ fɔ ye e ye nin kɛ nin tun kan ka bila nin place la a b'i faamu o tɛ kelen ye filanan Buba sigilen a ba kɛrɛfɛ Buba ba ye ne e kana fɔ Buba ma ko bebe e de y'a wolo wa bebe n'an ka taa ni ɲininka i b'i kogoya ne ye depuis ye parce que ne ma dege ne de ye n den bange e tɛ se k'a fɔ a ma bebe o n'i y'o kɛ siya dugu fila bɛ yen a dugu ka ca dɛ o musokɔrɔbaw b'i jaabi cogo filɛ Segu b'o la Banaba b'o la o b'a fɔ awɔ bebe i woloba b'i wele ta a b'a i jijugu kun i kɔnɔ i m'a faamuya a b'a funu i ka dumuni na a b'a funu i fɛ ko bɛɛ la n'i ko k'i b'a ka so fɔlɔ a tɛ sɔn n'i ko k'i bɛ ji k'a ka fiɲɛ na a tɛ sɔn e yɛrɛ tɛ kɛlɛ bɔ yɔrɔ dɔ kɛlɛ filɛ ayiwa bi aw kabini cɛ b'a fɔ a ye musoya de bɔ da la sinon miliyari bɛ don muso la ne bɛ aw fɛ ni cɛw ye dɛ n b'aw dusu sumali de fɛ miliyari bɛ don muso la a tɛ se ka muso san mais kabini cɛ b'a fɔ k'a b'aw bi denmisɛnninw fɛ a bɛ se ka fɔ crédit envoyé crédit envoyé kun brésilien san i n'a mana bɔ i b'a fɔ a ka sɛ san sɛ kelen ye joli ye 800 awɔ 800 kelen b'aw fila bɔ wa o y'a fantanta ye gato bɛ san emporté a mana n'i jɔ da la i bɛ se ka kɛ tan e ɲinɛna de ye sisan ne dɔgɔnin o kɔrɔmuso terimuso den ka kɔɲɔ ye sini uniforme b'o la bon jeudi min bɛ da o kan dengudi fana npogotigi bɛ dengudi min kɛ hali fɔlɔ npogotigi tun bɛ dengudi kɛ yan o tun b'o kɛ aw bɛ babi min bi muso furulenw b'a min yan a ye musoya bɔ da la i bɛ fɛn min sɔrɔ kɛsu kɔnɔ n'i y'o sɔrɔ kɛsu da la i bɛ valeur jumɛn don o la ne m'a fɛ sisan ko ne furula cɛ in fɛ n ka silamɛ furusiri don de n y'a ka so yɔrɔ dɔn wa walahi bilahi muso tɛ ni cɛ in bolo min ye ne furu ko ne Umu ka ye ne muso min ye mais a ye n sɔrɔ cogo min na o de y'a kɛ n furu la d'accord merci cɛ an bɛ ka 20 sur 20 en live en direct Buba d'accord donc déjà o yɛrɛ bɛna don n ka question suivante kɔnɔ i bɔra ka ladilikan minnu di sisan i ka émission 20 sur 20 nin ye a bolofara dɔw ye donc o émission 20 sur 20 a idée nana cogo di ani i bɛ kumakan minnu fɔ a kɔnɔ i bɛ kumakan ninnu bɔ min c'est bien Buba n b'i fo hali bi parce que nin question ninnu ka di n fana ye a b'a permettre mɔgɔ minnu bɛ n lamɛn a sɔrɔ la cogo di ne tun bɛ émission ɲɛlɛnni de kɛ fɔlɔ bon ne bɛ ɲɛlɛnni kɛ Jukusu de ye ne formé Maliba tigi Maliba FM promoteur Michel taara Faransi ne ni Michel tun bɛ gingingɛrɛn de kɛ an ye dɔɔnin k'o la Michel ko k'ale tɛ bamanankan fɔ ten ko n kana Jukusu fan fɛ a ye n bolo di Jukusu ma Jukusu de y'i kɔnɔna jɛya n ye donc émission dɔ tun bɛ yen ko maakɔrɔ baro Jukusu tun b'o kɛ ne ni Jukusu tun bɛ duo kɛ n tun bɛ wele ko madame Jukusu maintenant Jukusu de na accident kɛ k'a sen kari o y'a sɔrɔ Ala ka hinɛ an ka réalisateur la Ɲameli a ye ne wele ko bon ko Jukusu ye accident kɛ plâtre ma bɔ a sen na ko émission fila bɛ yen ko o cassette bɛɛ jouera ka ban à l'époque cassette de tun bɛ yen ko n k'a essayer ka animation dɔ k'o kɔnɔ ko yanni Jukusu ka na o y'a sɔrɔ an bɛ assainissement kɛ wuluwuluji bɛ yan dɛ an k'an sen pan an ka denw minɛ an b'o kɛ en duo
ne nana biribaraton bila o nɔ la biribaraton ye o dio bi biribaraton musokuntigi biribaraton nana o dio in bi yani jugusi ka kɛnɛya réalisateur ko ka dio in to yen ko ka biribaraton continue maintenant jugusi ka air nana to ten foyi t'a kɔnɔ réalisateur ye n wele ko semaine kana dafa ni ma émission dɔ k'a kɔnɔ parce que cassette bɛɛ jouera n yɛrɛ ye n kun ja ka fɔ n ka technicien ye Papus n ko musow fasa bɛ fɛn o fɛn na o cassette bɛɛ aligné a y'o cassette bɛɛ aligné a y'a fɔ ye ko ayiwa biribaratɔ musokuntigi n y'o cassette bɛɛ aligné o kuma e bɛna émission jumɛn kɛ n ko n b'a dɔn mɔgɔ si tɛ 20/20 ye parce que ni i girinna k'i cɛ ye k'a n'i ka baarakɛden minɛ n'i ye kɛlɛ kɛ dɔrɔn i bɔra 20/20 na dɔ bɛ bɔ i ka nɔti la n y'a daminɛ tulonkɛ de la tan ka sɔrɔ ka thème kɛ a kɔnɔ ka sɔrɔ ka société ko minnu bɛ tiɲɛni kɛ minnu b'i ka furu tiɲɛ i ka marabaliya minnu b'a kɛ i b'i problème sɔrɔ furuso la ka sɔrɔ k'olu ɲini k'u k'a kɔnɔ 20/20 nana ten 20/20 nana ten de a tɔgɔ in fana nana ten de donc 20/20 ye point de pour dire que mɔgɔ si dafalen tɛ i ka note ye 20 mais pour e ka 20 sɔrɔ c'est tous les problèmes voilà ne bɛ 9/20 la Bouba donc ne bɔra n'a ye Kayira la n taara n'a ye chaîne 2 la ka na n'a ye chaîne 2 la bon i ka 20/20 kɔni tiɲɛ na émission do Mali kɔnɔ yan a lamɛnlen do kojugu Mali kɔfɛ fana kɔfɛ mɔgɔw b'a lamɛn trop a kɛra sababu ye ka furu caman dilan a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman yɛlɛma a kɛra sababu ye ka sira ɲuman don mɔgɔ caman kɔrɔ mais arajo kɔfɛ parce que i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ e bɛ baara min na mɔgɔw b'i kɛ mɔgɔ ye komi défaut tɛ mɔgɔ min na mɔgɔw t'i ka gɛlɛyaw t'i ka foyi ye est ce que mɔgɔw bɛ se i ma so k'a fɔ ko jɛma an ka problème filɛ nin ye an dɛmɛ yan o yɛrɛ de ka ca ni arajo ta ye o ka ca parce que u bɛ ɲini k'an kɛ i n'a fɔ furuboloma parce que n bɛ taa musow bila u cɛlasigi yɔrɔ ni i souterrain tɛ sɔn i ka souter en général n ma deli ka taa muso si bila n'o cɛ fana ma sɔn mɔgɔ si tɛ kɛ furu la k'i tɛ kasi hali n'i cɛ kɛra multimilliardaire ye anw fɛ farafinna yan i bɛ kule i bɛ kasi hali tubabula tanu bon baara in fana tɛ se ka kɛ fo éducation de base dɔ ka k'i la anw ye segukaw ye ni o kuma in ma ye ne da ni sigiɲɔgɔnw de bɛ se k'a dɔn n fasolamɔgɔw Jelibugu la ni Jelibugu dugulendenw yɛrɛ tɛ mɔgɔ t'anw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ nin de bɛ fa la ani nin de bɛ ba la o t'anw fɛ yen baara bɛɛ ka nɔgɔn n'a ye ni kɔni n m'a fɔ ko n ye fɛn sɔrɔ a la a dekun bɛ yen a lafiya fana bɛ yen ne y'a kɛ dakanko ye i ko kuma kɔnɔna na jɔn bɛ a di yan bon dakan b'o la parce que tiɲɛ de kan ka fɔ nin plateau in kan tout à fait ne ka technicien bi o ye Musa Faɲɔ de don dɔw n b'a fɔ a ye n ko thème tɛ n bolo mais café noir de ka di n ye ni n y'a ta k'a kɛ Asamata thème bɛ jigin kɔnɔ n b'a sigi ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko n ɲɛ b'a tilen na i b'a fɔ ko ɲɛ b'a tilen na tableau kan mais n b'a a dan n ka chefw la parce que thème bɛ thème na mɔgɔw t'i to yen donc i ɲɛmɔgɔw de ne b'a fɔ n ko n b'a da olu la mun na n b'a da u la n bɛ tila ka taa yafa ɲini u fɛ parce que tellement Kojo o kɛra n ka directeur ye Junior o kɛra n ka directeur ye Eric o kɛra n ka directeur ye Bobi kɛra n ka directeur u bɛɛ ye problème sɔrɔ nɔfɛ cogo di parce que thème bɛ yen n'i y'o traité a bɛ taa bi du dɔ kɔnɔ n b'a fɔ ne tɛ dɛ chef de ye thème di yan i bɛ t'o nɔfɛ o ye kelen ye u bɛ n wele allo n jara dɛ anw ka so kɛ nin thème ta n ko n tɛ se k'a ta taa directeur nɔfɛ parce que ni directeur ko n k'a ta n b'a ta o thème b'aw ka so ne b'o ta cogo di n ko direction de bɛ thème di ne ma o la n bɛ taa n ka thème fɔ direction na n ko ne bɛ fɛ ka nin de kɛ bi n'u ye yamaruya di ne ma ne b'a kɛ ne tɛ ɲininka o donc Kojo yɛrɛ filɛ a bɛ ɲini ka Faransi bila parce que ne delila ka thème dɔ kɛ e Buba mana nin dɔ la kelen furu aw taara Faransi bon Faransi sigi n'a laada o ni Mali ta tɛ kelen ye a ma e man ka fɔ k'i tɛ den ta o i man ka fɔ i tɛ yɔrɔ fura o t'i kɛ jɔn ye o n'e ti baara la minɛn ko kɛ ne taara Marɔku ne b'a ye cɛmisɛnninw de m'u baw wele mama
nuko na kini be tobi chukodi parce que cɛmanin tɛ bila baara la yan a du manga o a bɛɛ anw bi baw de ne ni filanw parce que éducation de base dɔ bɛ yen ni a tilala den na i b'a kunfa minɛ na cɛlasigi bi gɛlɛya bolo f'i ka fɛn bɛɛ de to cɛ ta la i b'i bɛɛ de sira i cɛ ɲɛ k'a kɛ waraba ye ka sin ka nin verre in tɔgɔ da a la ten m'a fɔ aw kana se puwakani ma ka sɔrɔ a ba tɛ yen dɛ n'a ba bɛ yen ba ye priorité ye e m'a faamuya den bɛna kɔfɛ o ye farafin du minɛ cogo di m'a fɔ aw ka maa ka nin jifilen in minɛ ko ɲɛ m'a fɔ aw kana nin kɛ maa ka nin nata a bɛ maa yɛrɛ dusu faga et puis ne bɛ fɛ fɛn dɔ ka don cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o ye jumɛn ye e y'i muso furu a ye ko dɔ don aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ suteli bali a bɛ furusa bali a bɛ datigɛdala bali o ye jumɛn ye n'i bɛ min ɲɛ o kɛ cɛ ye ni cɛ fana bɛ min ɲɛ o kɛ muso ye je vous donne un exemple don o don n'e nana e bɛna a sama dibi la a fana b'e sen tereke aw nana kɛlɛ aw bɛ kɛlɛ tɛmɛ o kɛrɛfɛ kɛlɛ bɛ senna a sen tereke i fana ka na ni dibi ye a bɛ kɛlɛ faga o wallahi mais e bɛ na ni dibi ye e dimina kɔrɔ e ni dibi ma na ale fana b'e sen tereke kɛlɛ bɛ juguya de animatrice dɔ tun b'an fɛ yen ne ba don ko maladon ala ka hinɛ a n'a cɛ la chaque 13 heures cɛ b'a wele kabini an t'a remarqué a bɛ chaise ta k'i sigi n'a bɛ diɲɛ koko la 13 heures moins 10 a bɛ n'i sigi ne b'a fɔ tani maladon ko mun kɛra a b'a fɔ i fa de bɛna wele 13 heures pile cɛ b'a wele o chaque fana 13 heures cɛ bɛ dumuni kɛ 13 heures 30 ka pause kɛ ka taa nɔnɔ kɛnɛ fana bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka taa cɛ bɛ nɔnɔ kɛnɛ fɛ ka taa cɛ ka dumuni kɛ yɔrɔ la maladon fana m'o tigɛ kɛlɛ m'a kɛ datigɛdala m'o kɛ u y'u datigɛ o u bi kɛlɛla o m'o tigɛ maladon sara 6 mois cɛ sara furu ye bɛnkan de ɲɔgɔn bonya sigi ka kuma mais mun b'u jɛ sisan n'u donna furu la ka kɔnɔya kelen kɛ u bɛ sin bila kunkolo bɛ ɲagasa cɛ in yɛrɛ u t'a dɔn ko labɛnni yɛrɛ ka d'a ye e fɛ k'a ɲɛ t'i la a bɛ don kurako la dɛ kana da i kunkolo kɛ digili ma kɛ sanu den kelen kunsigi den kelen a mago t'a la mais i kan'a dabila e da kɔnɔna saniyalen sokɔnɔna saniyalen fo cɛ k'a muso odeur dɔn ne muso tɛmɛna yan sisan nin ye muso odeur ye o t'a la parfum bɛɛ bɛ fiyɛw la u tɛ kuma fɔ cogo dɔn min ka d'a ye e ye politicien ye ne ye ala minɛ ka taa balontanko kuma fɔ ye ko dɔrɔguba ye bi min don o don e politicien b'o jate cogo a bɛ ɲɔgɔn ye cogo di e tɛ kuma fɔ cogo dɔn a b'i ma min ka d'a ye e m'o jate minɛ k'o si dɔn si de gasigasalen bɛɛ tɛ kuma bɛɛ den dayɔrɔ k'u si nɔgɔlen sɔrɔlen bɛ yɔrɔw la ka so fa hali cɛ dayɔrɔ t'a bolo n'i ye cɛ o cɛ dege saniya la da suma duman na walahi n'a taara moribaara ye tiɲɛ dɛ a bɛ na ni kumana ka dɛsɛ komi cɛw fɛ ko ka tɛmɛ u kan maliyɛn cɛ ka ko man gɛlɛn musow de y'u tiɲɛ parce que anw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ. Tanum ne ya e b'a la hali n'a ma tɛgɛrɛ fɔ Tanum ne ya ne yɛrɛ bɛ hɛrɛ kasara sɔrɔ e nɔfɛ yan Alima bɔ réseau kan n bɛ wele Tanum Alima ye min fɔ bi e m'a mɛn n ko o ye mun ye Tanum e ma ye nin min fɔ Alima ye k'o fɔ mɔgɔw ma o ma ɲɛ bi n'a ye mun est-ce que n tɔgɔ bɔra la alors donc m'aw la dɔnniya k'a fɔ ko an bɛ wagati min na komi sisan funteni kɔni bɛɛ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama donc OTS kɔni Ousmane Traoré ale nana walasa ka o ko in nɔgɔya parce que a bɛ commerce général de kɛ a bɛ clim feere a bɛ frigo feere a bɛ humidificateur feere a bɛ ventilo feere panneau ani a ɲɔgɔnna caman donc an bɛ donni min na komi bi a ka butigi kɔni ka ca mais an bɛna kuma a ka butigi min kan bi o bɛ bozo la ORTM kɔfɛ kari ni sera yen k'i jɔ i ma n'i jɔ kɔrɔn walima tilebi o walima bani walima baba an bɛ numéro bila i b'o numéro wele i ka clim ko i ka télé ko i ka humidificateur ko nin bɛɛ ɲɛnabɔra Alima e bɛ ka nin ko in kɛ ni kɔnɔna jɛlɛ ye cogo min na e tɛ nin dɔn kɛnɛ e tɛ yɛrɛ kɔnɔ ayi clim ni kelen sɔrɔ la Buba o ka ɲi o donc numéro c'est très simple 73 08 23
34 walima aw bɛ 66 22 44 55 wele n'aw ye nin nɛgɛjuru sira ninnu kɔngɔ aw ni Usumani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka aw mago bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an ye fɛn minnu fɔ aw ɲɛna ka farikolo sumaya ka dusukun sumaya awɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka sponsor fo toujours minnu bɛ ka an accompagner hali ni wagati gɛlɛman in na parce que ça ma nɔgɔn dɛ donc ni o ye Teflecha ye ani jus pressé mais j'ai mes émotions dans le quoi ya famia donc on se retrouve tout juste après la pause. Diamunka indeme baga Teflecha ani jus pressé. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Amrola Donia Rafogo, on a bien invité Goni, allez Djemane. Donc, Amega Kuma, Mali Kono, Mali Tarabulo Kam, Angadou Konona, Angafuru Konola, Ani Djema Arega Vi, Betoa Mina, Andabega Seni Bela Djemabi. Donc, Djema Aniga émission Kokumake. Donc, Moro Goni, Ini Moro Chama Fanaega Barage, Sisoko Bola, chaîne D, Fima Mola. Ame Domina Gomibi, Ini Moro Fla Chela Betokodi. Ni bi mɔgɔ fila ka di fo k'a tɛmɛ baarakɛ ɲɔgɔnya la bana de y'a kɛ n bɔra émission kɔnɔ dɔɔni i n'a fɔ n y'i jaabi cogoya min na et puis u ye Sisoko fana détaché ka taa o fara bamanankan fɔlaw ka télé la donc Fima ni an ka denmisɛnnin dɔw de bɛ guwakunda in kɛ sisan i n'a fɔ ni ne yɛrɛ nana kuma kelen kelen bon an n'u cɛla bɛ cogo min na a bɛ yɔrɔ Mali kalanbali de ka ca n'a kalani a bɛ caman k'u ɲɛna ko Sisoko y'an cɛ yɛrɛ ye. Tout à fait. O yɛrɛ poser la question. Bon Sisoko n'a muso ne ni cɛ Fima fana n'a cɛ parce que ne y'a ye olu fila ye radio kalan ye olu bɔra INA de la ne bɔra ESICA de la bon ne yɛrɛ fana ka comédien ye olu de parce que olu bɛ ne layɛlɛ tellement Fima yɛrɛ ye ne ka comédienne ni tellement Fima yɛrɛ bɛ ɲɛkumu sugu dɔ kɛ fo yɛlɛ bɛ tila ne na parce que ne ma comédie kalan donc n'i ye ale na an ye ka fɛn sɔrɔ Fima de don n'an bɛ jouer yɔrɔ min ale de b'an ka cachet fɔ n'ale m'a fɔ Sisoko b'a fɔ ne kɔni de bɛna toujours en dernière position parce que ne ma radio kalan kɛ bon ale bɛ se bon an yɛrɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ an ka ambition tɛ kelen ye. Ale filɛ labɛnni ko ninnu fini ko ninnu t'a ka programme ye tellement ne bɛ daga min a da la n ko fini nin don n'an ye fɛn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ hali an taalen Faransi mɔgɔ mana taa an fo o bɛ saki d'an ma tellement ne b'a jogo dɔn an mɛnna baara la ɲɔgɔn fɛ a y'i sigi k'a kɛ tan walahi ne yɛlɛla mɔgɔw t'a dɔn n bɛ yɛlɛ kun saki de guwanna a la mɔgɔw ta ko jɛma n bɛ malo i ma i ka kɔrɔ ni ni don o don ni saki donna ka yan mɛ n k'o kan o maa bɛ taa saki jago de la ma tellement ne fana content don saki ko la a ye saki bɛɛ to ne bolo fo fila donc un problème fosi de tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka fɛn fɛtaw tɛ kelen ye ne bɛ sɔn fɛn min ma ale tɛ sɔn o la par exemple u ye jala da ale ma ala ka hinɛ Sese la Sese de ye o sumu kɛ maintenant ne yɛrɛ ye n labɛn ka tɛmɛ ale yɛrɛ min ye jalatigi kan kɔɲɔmuso yɛrɛ ye ne ye sa a balimaden dɔ don o ko ne de bɛ cortège k'ale nɔfɛ donc ne ye cortège kɛ kɔɲɔmuso nɔfɛ a taara kɛ dumuni tila ye wa dumuni tila de fana man di ne c'est à dire ne ɲɛ tɛ critère la min b'an kɛlɛ o parce que fɛn fɛn ka d'ale ye o man di ne fɛn fɛn ka di ne ye o man d'ale vous êtes contraire voilà donc ne nana sɔrɔ a bɛ dumuni tila ni fɛnw de la an nana yɔrɔnin min na Sese sina ka taara da ne na u y'a wele Fima jɛman fasa bɛ ka da a sina ka kutu ni fɛnw bila ne yɛrɛ tɛ baara de fɛ a sina ka kutu ni fɛnw bila ka n'i sigi ne kɛrɛfɛ donc taara ye dɔnkili ye a ma dabila a ko ne tulo kɔrɔ fɛ jɛma nin dɔnkili in janyana dɛ nin kɔrɔ ye di ne ko nin dɔnkili n k'u tɛ fini fɛn nin na u tɛ wari fɛn nin na n k'u bɛ sanu de fɛ a wulila ten k'a fɔ a y'a bila Sese n'a ka jama si n'a k'a bila ko i m'a dɔn aw fana aw bɛ mɔgɔ tɔɲɔ aw bɛ taara ta k'a da jama na sanu de b'a bolo an ye kunun bɛɛ ka bɛ k'a ka warijɛniw bilen an ye fɛn fɛn labolo a bɛ warijɛni bilen ne ma a ye manganin dɔ da la an ka 400 da a ye mun kɛ donc i b'a dɔn an tɛ mɔgɔ modèle kelen ye tout à fait an delila fana Babani fana an ko ka d'a ye n'a y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ so wele an na donc Babani y'an ye ka so wele an na wari t'an bolo bagi dɔ tun bɛ ne bolo ne y'o bɔ k'o di Babani ma a ko jɛma bagi wɛrɛ b'e bolo ni nin tɛ ne ko ayi ko bɔ k'a tɛ to Babani bolo
ne fana ma sɔsɔ an taara jɔ baba ni kɔfɛ baba ni ko fima ni jama ko mun kɛra fima ko baba ni an ka bagi d'a ma dɔwɛrɛ tɛ jama bolo ni kelen donc an ye mɔgɔ ye an tɛ mɔgɔ façon kelen ye bon ne de ye musoba ŋana ye émission na mais ale de ye kɛlɛkɛla ale de bɛ se kɛlɛ tant que ale tɛ an tɛ wari sɔrɔ ale de bɛ se siɲɛ ta la ale de bɛ kasi fɔ an nujuru b'ale de bolo donc foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn yɛrɛ kɔ. Ok, d'accord. Donc animatrice in tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen on voit que i ye comédienne ɲɛnama ba de kosɛbɛ a y'aw ɲɛjugu minɛ parce que a fana bɛna taga jɔ jeliw kɔfɛ de n'an ye fɛn min di wala di fɛn foyi tɛ ne bolo ni tɛ donc sisan nɔ mais comédie in dun c'est vrai que aw bɛ émission min kɛ a comédielama kun n'o ye tout ça là parce que i bɛ personnage dɔ de jouer et tout mais hali i bɔra ka scène min kɛ yan sisan comédie b'i la naturellement en fait parce que an bɛɛ la fo ka ɲɛjugu yɛrɛ kɔ quoi mais o dun i y'o fana fara i ka baara kan de wa walima o fana ye dɔ naturel de est ce que i y'a ɲini ka a kalan. Bon n y'a f'i ye n ko ma bɔ INA la n taara radio la par tâtonnement en attendant le concours de la douane halisa n b'o sen fɛ mais comédie yɛrɛ de b'anw ka so ne yɛrɛ fa Ala ka hinɛ a la comédien de don n'a y'a da waga dɔrɔn mɔgɔw bɛ yɛlɛ. Bon o ye kelen ne ba fana ye san 10 de kɛ présidentiya la Musa tile la Jelibugu la o waati u b'a fɔ i k'i den dɔ de di minnu dugutigi k'a den di présidente k'a den di min bɛ biennale kɛ donc ne ye biennale 4 de kɛ avec Fanani Touré Mamani Kuyate Nayini Jabate ayiwa n'olu ye biennale kɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka hinɛ Fanani Touré la donc n ye théâtre kɛ. Bon comédie b'an ka so yɛrɛ ka sɔrɔ radio ko tɛ hali ni nin yɛrɛ tɛ ni n ko n bɛ mɔgɔw layɛlɛ n b'i layɛlɛ 20 sur 20 kɔnɔ n'a ka di n ye n bɛ mɔgɔw la kasi fɛnɛ parce que n bɛ taa thème dɔw ta k'i jogo bɔ i la diyagoya la ne fɛ dakan dɔɔni fana b'a la dakan b'a la parce que n bangena du min kɔnɔ ne dɔgɔnin presque a bɛɛ ye comédien cɛman fara musoman kan mais ne de ye n ta kɛ jagokun ye sisan ne ta de kɛra radio baara ye ahɔ k'a bɔnna k'a kɛ sinon ne yɛrɛ ma comédie kalan kɛ. D'accord donc an kɔni y'a ye i ni Mali kɔnɔ yan comédienne ba dɔ bɛ yan bi a fana b'a ka wagati la denmisɛnninw ka génération na an y'a ye i n'a ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ vidéo kɛ aw bɛ sketchw kɛ donc an y'a ka spectacle yɛrɛ bɛɛ ye tout aw ka diw kɔni ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ni o comédienne tɛ mɔgɔ wɛrɛ ni o ye Alima Togola ye Alima cɛ i bɛ tila ka nin wari di ka na donc i ni Alima déjà aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fo ka na se baara kɛ ɲɔgɔnya ma. Ok Buba n b'i fo nin na ka tila ka Alima somɔgɔw fo c'est pas pour que ka fleur jeter a kan ne yɛrɛ n'i y'a ye hali ne mɛnna plateau in kan aw maralen de don n'o tɛ n bɛ wuli ka tɛmɛ a bɛ se ka n bugɔ ne yɛrɛ n den marabali tɛ se ka bɛn n bɛ tila k'a f'i ye i ye nin de kɛ a ma ɲa ne an ye certain baara de kɛ u ye papier yira ne na ko ne ni Alima bɛ n'a kɛ wallahi ne ma deli ka Alima ye parce que ne yɛrɛ tɛ réseaux sociaux kan ne tɛ se hali message écrit sɛbɛn ko la parce que aw ma ɲininka o la nka an taara kɛ salon de coiffure dɔ la ne y'a ye kunsigi tun b'a kun Alima ne y'a ye tuguni a ye kunsigi bɔ a kun ne ko n k'e kunsigi taara min o kɛra an kumadon fɔlɔ ye a ko tanti chapeau de tun bɛ n kun na n bɛna ɲɛda dilan o y'a ne ni Fiman tun bɛ yen a don ko k'an k'an sen tereke 3,000 ne ni Fiman ye kɛlɛ k'a la k'ale sen tɛ tereke 3,000 a bara ko mais mɔgɔw ka baara de don i sen bɛ tereke 3,000 n bɛ fɛ k'a f'i ye ne ni Fiman yɛrɛ de ka ko fosi tɛ kelen tellement o sen tereke diyara ne ye ale y'o kɛ kɛlɛ ye donc maintenant o dugujɛ muso ye ne wele k'a bɛ na ne ni Alima bila baara dɔ la ne ko Alima ye jɔn ye a y'a expliqué n ko ayi n ko n'a tɛ baara kɛ Aïssata ko mun na n ko denmisɛnnin kalanni tubabukan fɔla ninnu n ko n'u tɛ se ka baara kɛ jaw ye Alima fana wele Alima ko k'a ni ne tɛ se ka baara kɛ ko ne bɛ bamanankan mɛn ni ale ye k'ale bɛ siran ne ɲɛ mais Aïssata ma ne t'a fɔ Alima ye a ma Alima t'a fɔ n ye a y'i jija ne kan ko non o tɛ fɛn façon kelen tɛ a b'an ka fɛn présent a ye n nɛgɛ n y'a contrat signé a y'a kɛ Alima fana ye Alima ye contrat signé mais Buba a ye hakili jigin Aïcha Baba la
ni alima i baara kɛ don fɔlɔ min na n taara n jɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ka kasi ala ni a ye n bonya a bɛɛ ni ala cɛ kasi ma d'a ma n'a ma n ka essence sɔngɔ di yan n'a ma n wele tanti c'est-à-dire ni anw ye bamanan bonya de bɛ se ne la quoi tellement ne kun tigɛlen don denmisɛnnin kalannen nɔ tubabu kan fɔlaw yɛrɛ fɛ u bɛ se ka jinɛmuso ta a sin bara ma i m'a faamuya et puis a b'a bɛɛ fɔ i n'a fɔ ale ni Ifaranja n b'a fana fɔ yan ale fana ye ne bila Mayamaga na a ko ni Ayise Baba n ko n tɛ baara k'a fɛ Ayise Baba fana ko k'a bɛ siran ne ɲɛ mais depuis ni Ayise Baba fana jɛra fɔ bi ale ma ye n kɛ cogo min na Ayise Baba fana ye n kɛ ten an bɛ spectacle in kɛ cogo di an tilala baara la don dɔ la a ko ne ba an tɛ duo dɔ kɛ ne k'o ye mun ye n k'a fɔ bamanankan na a y'i ja yɛlɛ la ko ne ba duo kɔni k'an k'o dɔn k'an ka kunu ni bi kɛ tellement Aïssata y'an bila baara la an ma répétition kɛ ni a yɛrɛ filɛ ne n'a ma répétition kɛ an ye ɲɔgɔn faamuya ten ne bɛ taa n ka sira kan a fana bɛ taa ka sira kan an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn hali an t'a préparé duo in fana nana kɛ ten kunu ni bi o fana nana kɛ ten mais ale ye radio kalan kɛ ne fana n'i ye musokɔrɔba ye cogo o cogo i ma fɛn min kalan kɛ minnu y'a kɛ i bɛ tugu kɔ don naturel ni bɛ se ka k'a la mais i ma jigin n t'a dɔn ye kalan dɔ ye n ko Alima e y'a kalan kɛ ne m'a kɛ mais ni défaut min b'a la ka na n kunkolo lajɛ je suis démocrate a fɔ n ye nin ma ɲi o de bɛ ne fana tɔ sankɔrɔta a fɔ n ye nin ka ɲi a ko ne ba o diyara n ye e yɛrɛ ka humour ninnu de ka di ne ye sketch in kɔnɔ kan'a kɛ sɛbɛ ye kojugu parce que ale y'o kalan a bɛ texte falen i yɛrɛ k'i ka hakilina don a kɔnɔ o de bɛ mɔgɔw la yɛlɛ ne ko Alima est-ce que mɔgɔ bɛ t'anw lajɛ nin na an taara an bɛ jouer don min na a ko ne ba fɛn min kɛra guichet fermé ye a ye vidéo ni dɔ kɛ ni ne ye n'a sigilen gansan a ko mɔgɔ min bɛ kɛnɛ ma k'o de ka ca ko sali fara kama sali fara fo a mɔgɔw jɔda la bon mɔgɔw bɛ ne ɲininka ko ne yɛrɛ ni Alima bɔlen n ko ni Alima ye nin mɛn u b'aw faga parce que ne cɛ ka jugu cogo min na ne ni Alima ma bɔ ko ne den de tɛ ko n bɛ k'a former k'a bila o si ma n fɛ Alima yɛrɛ woloba ye ne ɲini ka ɲɛ ko den ko ne de y'a wolo a ɲɛna a tiɲɛna baara in na ko ne don d'accord donc i yɛrɛ y'i ka banako kuma in fɔ tiɲɛ na maliyɛnw bɛɛ bɔra bana in kalama wagati dɔ la mais an bɛ don min na komi bi i yɛrɛ bɛ cogo di est-ce que i ka kɛnɛ i ni na an bɛ cogo min na bi n bɛ professeur ka kangaridakan de bolo ka na nin kɛ n'o tɛ k'a fɔ ko bana basigilen wɛrɛ bɛ n na o tɛ mais bana kunbɛn o de ka fisa ni bana furakɛ ye u b'a fɔ nin y'a tanamako ye kana to i ka sɛgɛn kojugu kana to i ka nin kɛ kuma ɲɛnabɔ yɛrɛ de ye ne bana. Merci beaucoup. Alors Eve, on y va avec la rubrique Fans Quiz. Jema, e ko bidéo ma mara. E yɛrɛ bolo bidéo bɛ se ka mara cogo di? Bon, ni ne ko bidéo ma mara a bɛɛ tɛ. Sur 100, 90% ma mara. O 90% na n'i ye jateminɛ o la, anw fantanw denw de ma mara. Sinon faamaw denw maralen don. Ni faama ye sɛ kelen san ka bila a ka firiko kɔnɔ, a den b'a dun cogo dɔn. Ni fantan mana wari sɔrɔ ne bɛ sɛ 4 san k'a jira k'a k'u kun, bɛɛ bɛ koor'a la k'a dun o don kelen. K'o tɛ kelen ye o. Mara de tiɲɛna bi. Alima ye kuma dɔ fɔ ko kunu anw olu faw o ni olu ka bi cɛw k'o tɛ kelen ye. Maraw de danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se maliyɛn cɛ yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ bila ka kɛ matérialiste ye. Sinon maliyɛn cɛ tun bɛ maloya fɔlɔ muso bolo la wari la. Anw bi baw anw de fana y'aw to réseaux sociaux bolo k'aw to feuilleton bolo k'aw to traitement denw parce que an bɛ traitement de kɛ k'aw sɔrɔ an t'aw don gabugu kɔnɔ an tɛ baro k'aw fɛ n'an yɛrɛ bɔra ne ko ne ni filanw n kan bɛ ne ni filanw de ma bon anw baw ma deli ka tobilikɛbaliya diya anw na anw tun bɛ wuli finiko la kabini 4h30 du matin 8h b'a sɔrɔ fini bɛɛ gomina a bɛɛ dulonna i bɛ tila ka taa sugu la ka taa nasan ka na tobili kɛ mais anw bi baw ne ni filanw anw baw dalen to sunɔgɔ la aw mana wuli a b'an ka baarakɛla monopoliser a ka d'aw ye cogo min na télé ka d'aw ye cogo min na aw b'a filɛ ten n bɛ bugulu y'i tulo la n ta e tɛ furu la
ite barala nta a sangoro ɲiningali k'i la n bɛ bazɛn risiw y'i la i bɛ dengudi min kɛ ali ne min y'i bange ne t'o kɛ ne tɛ kuma ka den halaki k'a bila o mana taa cɛlasigiyɔrɔ la o bɛ se ka mun de kɛ yen foyi t'i ni malo cɛ fo sunkalo selen in na mɔni tɛ se ka min kabini sunkalo in jɔra n bɛ ka ɲininka najini fara o de bɛ ka ye mɔni na a maloya ye minɛ o jaba fara layi fara o kan ka ye yan n'i ko k'i b'a aw dɔw fana dege a bɛɛ tɛ a ye zekɔnɛtu ye a ko mɔgɔ t'aw dege k'aw b'a bɛɛ ɲɛdɔn tobili bɛ dege anw muso minnu filɛ sali kɔnɔ an si ka tigɛdɛgɛ tobicogow tɛ kelen ye an ka naji tobicogow tɛ kelen ye adamaden yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ de ji dɔn so dɔn yɛrɛkun dɔnni de ɲɔgɔn tɛ ni den ye 1000 sɔrɔ sisan a bɛ 800 di ba ma ka 200 d'a fa ma walayi den ye muso de ta ye wa kabi ala ye diɲɛ da cɛw tɛ ɲɔgɔn na musow de bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra ko musow bɛ ɲɔgɔn na kabini aw âge de don munna i tɛ k'i yɛrɛ ye k'i taa yɔrɔ dɔn k'i jɛ ɲɔgɔn dɔn k'i ko kɛ ɲɔgɔn dɔn k'i kuma cogo dɔn ka se cɛ somɔgɔw minɛ ko la ka sabali ka majigi ka saniya ka t'i hakilila tigɛ cɛko la hakilila tigɛ ye jumɛn ye ka tako 3 kɛ duloki ni tafe ni musɔrɔ tɛ kelen ye si yege sensaga salen bɛ kuma bɛɛ kusi ti bɔ den na kabini sɔgɔma fɔ su o b'o la kusi mana bɔ o sɔrɔlen bɛ dilan jukɔrɔ dayɔrɔ yɛrɛ foyi tɛ cɛ la foyi tɛ kɔrɔ la min bɛ se ka a to ko muso yɛrɛ nɛgɛ bɛ minɛ mais a bɛ bɔ kɛnɛ ma kɛ da tɛ ko kunkolo tɛ dilan foyi tɛ hali n'i y'o bɛɛ kɛ a bɛ bɔ il faut être très très correct a bɛ bɔ jango e min tɛ réseau kɔnɔ o kuma man ca tani mun sisan misaliya la couple kɔnɔna la cɛ diyaɲɛ fɛn ye nin ye muso diyaɲɛ fɛn ye nin ye mɔgɔw ka idée d'éducation ma se o sigi ka kuma ma komi yɛrɛ fɔ kuma n'a tɛmɛ sira don aw ka couple kɔnɔ i t'a dɔn ko ni kunsugu ka di i cɛ ye barisa a t'a da waga k'a f'i ye i t'a dɔn ko ni n ye ɔrɔbu mulanti don k'o de ka da ye ni n ye mini don o de ka da ye parce que anw bolo vie de couple dan ye n'i ye min kɛ ye munna cɛw tɛ ni musow tɛ sigi ka kuma an k'a fɔ ni démarche de bɛ ne ci kuma n'a tɛmɛ sira don n'i ye nin bololanɛgɛnin don o de ka di ne ye mais e t'i cɛ ka gu dɔn parce que communication tɛ yen n'i ko k'i bɛ communication kɛ bi cɛw fɛ o temps t'u bolo n'u bɔra baarakɛyɔrɔ n'u n'u ka ballon tɛ i bɛ surafana d'u ma u bɛ taga gɛrɛn na parce que musow fana bɛɛ tɛ kelen ye muso dɔw b'u se la u ye fɛn sugu bɛɛ kɛ mais olu cɛw yɛrɛ de ko communication tɛ yen n'u donna so kɔnɔ tani mun u b'u ɲɛ kun i ko bɔsegi sigilen na k'i jaabi parce que ni plateau in ma nɔgɔn ko ye ko nɔgɔnba tɛ a ye nin plateau in créé denmisɛnninya la mais mɔgɔkɔrɔba plateau de ye nin ye a bɛ bɛɛ concerné a bɛ jigin du bɛɛ kɔnɔ a bɛ taa jamana bɛɛ kɔnɔ c'est très très important e ye nin min fɔ i ma denmisɛnninya question fɔ cɛ b'i ko den de n'i ko den na pawu i y'a ta ka sin d'a ma a b'a da de n'i ko kamalenkɔrɔ la pawu il faut le kan n'i y'i kun dilan hali ni musokɔrɔba i ba ye nin min ye ne b'a fɔ n cɛ so kɔnɔ aw fila o tuma n ma ɲɛ yan k'a tɛ kuma f'a bɛ kuma donc sisan tanti Umu et c'est vrai que i wuli o wuli i b'a fɔ muso bi denw de ma mara a bɛɛ tɛ mais e ka émission daminɛ ka na se bi ma i ye mɔgɔ caman mara i ye mɔgɔ caman changer wa tanti Umu ala ye fɛn dɔ kɛ e ye n'i ko muso min ma k'a dɔn ka tagama ka don tasuma la o bɛ tagama ka don tasuma la n t'a dɔn n'i b'a kalama n bɛ appel sɔrɔ ale ma an n'i ba bila contact la a bɛ tan problème mana kɛ diɲɛ mɔgɔ de la n'a tigi ko tanti Umu n bɛ fɛ ka conseil di yan e mana conseil b'i da kɔnɔ dɔrɔn on applique donc c'est pas que comme e ye émission daminɛ fo kana se bi ma kan tigi lamɛn mais sauf que e bɛ baara min na tan n'i jɔlen don musow jigi kɔrɔ i bɛ ka musow conseiller i bɛ conseil di cɛw ma mais pour moi c'est pas assez mɔgɔ de b'i yɛrɛ dɔn c'est parce que i y'anw ba de ye i ye muso de ye i bɛ anw dɔn ni cɛ dɔ tun bɛ sɔrɔ o kɛra jeli kunda o kɛra ladatigi kunda e bɛ baara min na ka cɛw fana ka o ɲɔgɔnna kɛ ka cɛw bilasira parce que e y'a fɔ togo togo e kumara cɛw fɛ togo togo e bɛ kuma k'i tɔ to i tɛna cɛw dɔn komi cɛw yɛrɛ mais i b'anw dɔn i mana tigɛ daw da ma o kelen de don quoi e ɲɔgɔnna cɛman dɔ ka sɔrɔ min bɛ cɛw fana bilasira ne bolo ni cɛ y'i ka kɛta dɔn muso b'a ka kɛta dɔn furu la communication bɛ nɔgɔya parce que bi an bɛ ka taga sira min kɛ ne y'o de fɔ i ye fɛn camanba de dilan wa an b'i lamɛn c'est vrai que komi i tɛ bɛɛ ye i t'a dɔn mɔgɔw mara la cogo min ne yɛrɛ ye pantalon faralen don dabila
Donc c'est ça. Mi kadne communication de te ka se ka ketanu. Ali nchebe mi fe sokono glana. Muso to don tuguni parce que chado be ni no ute fen fo muso nyana min kadu ta fo muso nyana sokono. Mais no bora kenema o bebe fo sunguru nyana ni ne kadinye walima iga aketo do be ta sunguru ba sola parce que ku ira nyuma ko olu de ba aketo godo. Munani communication kumbe kam se ka siga kuma ita fi muso nyana ni ne kadine. Est-ce que au côté la en refermer l'interdonia? Alima iten kungolo bo adigi chokola wo abi to model kili indila ayore de be che nunu yelema jugu bado be malien chela abo mande ala muso de ba abo ala okay oye jumei odi farafin duchi ka sigidachi ka jamana nyagami oye jumei ni che au flas gilin fla nyogon kerefe ni che jarabile la sisa aba yira blemayina ko atemo ko refe ni alimateur Abidjan e ka sokono e de baka nege ma fin glan e de baka chike abi de dendlu akerela ani e de bibo abada e de ka sokono ka demsen chika tani nga nasongo dama sadiri jami ba fari la de abo jade jira malien cheti se ka jade do ni kada ni domina o de do sans fou la mort akadinye avec ketendi sans fou la mort otea ni be nunu jogo donné ne ko aw de ku changer OK a fo muna olu de be changer o aw de bu changer ne yi fade nka e sokono a be changer chukudi e re mamara e be se ka changer chukudi o source be cabinet awna folo buramuso fitini tumina kalfa buramuso koroba de la abaka de buramuso fitini bi son wa soro ntloma be sola jakuma juru bala nde laka ni expliquer ni bebala mais je connais tout je connais tout buramuso koroba je connais tout ne minye bangi sogoma ne bi téléphone ta allo alima akobe chugudi ini bua be chugudi ina ba be chugudi ko ribe dumuni kede alima kana jabu ala de abeboa ani jome nyonfe est-ce que ne ka kumai non ne rebite fe nye be ka dlan la de ne kan ata bua daoro la be mais ni ko inde dlan chukudi akagele glan to ko ta lo ni ko inde au chobe se ka ke au tay chukudi ka soro an bon comportement bita voilà iko 26 ans de mariage est-ce que me domine na fo bi ibe ofuru kele ni la mbo ofuru kele na menche foloku d'accord iya fo fana ki ma den so ma den soro o chainde me minku ma den soro o de no te yani nga furuma ni den soro ni den kele soro me an fe farafina ya ka fo den karse parce que au ka plateau nga ko foi ka fo de ni wolo den soro pour que i kanu bagaw ni mo be fe ki ka vidon o luka se ka lafia parce que ko mo chama be ka nyini nga den ko la ni den soro chamani kelen soro mais ma furu o fama ka sabu ke à l'époque nya soro banambaka de bulu o wati banambaka kuti bamako ka den furu suno amake ka da critère bereka mais nana furu ni mima no isura kai 26 ans de mariage ma den soro bulu mais a den keran denni a den ben bunya ma den ko don bon korom so den ben bulu nkoro ke den ben bulu mais est-ce que il ka gele soro ini che parents ou bien che ga mo den soro baliena damine na nye gele soro mburamuso de fanfe parce que nye bamanay mais après ala ka hinala elle a bien compris donc ni numéro muso ani numéro kew mbu befo ya parce que ka cha ne restaurant ka la le numéro 1 et 2 ka ben numéro kew ni numéro muso togodi vraiment ou matuku ou bako ka foku ben kele unana famia ka fo lui génération deuni avec ka kele ke dro parce que ni bamanay et puis akuma mesena yane akaba yere a famuya ayi ya famu ni fe me don kele ne mata fo so ko bramso yin kele ngo parce que ni bamana ndi tout ça la nyere ya munu parce que me kuma muso fe nyere ba essayer ka muso ladi donc amajan yere ni plateau yin kanate mo ko tado yere ka fo ko ni atumi nyogona mais yani ngata che ya fonyana nche ya fonyana kali baya ka problème kabine ama amerique folo ko ni nya do ami se ka amerique aka mais ali ba kofe ni fefe ya balado mi oba doyi bon fana yi meriko kan donc mata fen la kaliso et puis adin fana yi nege nche din yi nege o yi kelenyi ni mo mso yi nege ni mo kew yi nege mo shima sema tu sais que ali ni che ba
n'a bilalila mais ni nimɔgɔkɛw ni nimɔgɔmusow y'i nɛgɛ n fana ye comédien de n ka ko ka d'u ye a bɛ kun i la bon o de bɛ du caman jɛ ni furuw bɛ tiɲɛ cɛ ba b'i kan nimɔgɔmusow b'i kan nimɔgɔkɛw b'i kan sigida b'i kan alimami b'i kan sugulamɔgɔw b'i kan o tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ o ta ninnu a tɛ ɲɛ merci kana na disjoncter yan ok sigi comédien den mun ne ka di e yɛrɛ yɛrɛ ani mun ne man di ye fiyewu min man di ne ye fiyewu o ye saya de ani bana ni kɔrɔ ne t'o saba fɛ dɛ ani k'a yɛrɛ jogo so jakasa awɔ o man d'a ye min ka di ne ye kosɛbɛ o ye ka dumuniba tobi n balima bɛɛ ka gɛrɛ n na sigiɲɔgɔnw bɛɛ ka fa parili ka di n ye ka bɛn fana créer so kɔnɔ o ka di n ye n ti bɛnbaliya fana ni kɛlɛ fɛ ani datigɛnda la toujours ne bɛ fɛ ka mɔgɔw jalen de toujours ne bɛ fɛ ka couple ɲalen furu dilan yɛrɛ de mɔgɔ balimaya o sigiɲɔgɔnya o furu o c'est à dire bɛn yɛrɛ de ka di ne ye ani parili ani dumuni duman ani café noir d'accord merci beaucoup merci Eve donc Maola Donia a fogo émission connue sponsorisée les no Teflecha ale ni je pressé à refaire au temene ko rabo mo mo be ni aw fe ka en sponsorisé avant le sur le 76 55 41 99 ni mo mo fana be ni aw te sega émission naje internet ka YouTube ka en Facebook ka aw be sega laje et nouveau mo wa télé sans fait dimanche au dimanche à partir de 19h à rediffusion ou mardi à partir de 18h nous va gele mo mo mɔgɔ minnu fana bɛ ni aw tɛ se ka imagine fɛn ninnu lajɛ parce que c'est vrai que temps tɛ dɔw bolo ka téléphone digi ka téléw lajɛ aw bɛ se ka na mais sur la radio Renouveau aussi chaque jeudi à partir de 19h donc kulu kɔni bɛ ka se cɛncɛn ma dɔɔni il paraît que juma o juma donc dɛsɛbagatɔw n b'a fɔ ten tɔ geribu denmisɛnninw olu caman bɛ taa i fɛ olu ka juma tilera bɛ bɔ i fɛ juma o juma k'a bɛ mɔgɔ caman bɔ o laada in o sigira cogo di n bɛ aw fo fɛnɛ na o laada sigira cogo min juma de ye an ka jour de repos ye ne ni Fima an tɛ guwakunda ko la émission t'an bolo la donc bɛɛ bɛ to i ka so la donc o juma na geribuden kelen de tun bɛ taa an fɛ yen n'a taara n sɔrɔ ne bɛ 100 d'a ma parce que a bɛ ne kunna ka dɔrɔmɛ 5 di giribu ma ou bien 2 a bɔra min kun a ma fɛn tiɲɛ ye i y'a don ni min bolo a tɛna fɛn ɲɛ ye donc ne fɛ ni n ye 100 d'a ma a bɛna a nafa o 100 dɛ tiɲɛ wɛrɛ a nana ni 1 y'a bolo donc ne bɛ 100 d'u ma o mɔgɔ 2 ma n tora k'a kɛ n bɛ 100 d'u ma n y'a kɛ n bɛ kini dɔɔni bɔ ka k'u kun u y'u kɛ mɔgɔ 3 ye fo bi an bɛ 70 ni kɔ la fo n y'u ka daga sigi Buba gerebu ninnu ka ca we don la u nana ka ne sɔrɔ yen juma dɔ fɛ ne jatigɛra ne bolo ko dɔ de kɛra la ni boli donna parce que bɛ dumuni kɛ heure dɔ wa ni boli de bɛ ne n'a fɔ k'u ta de ta ni mun ka so ye waga bɛɛ b'i sigiyɔrɔ dɔn u tɛ tɛgɛ ko ji sɔrɔ u tɛ tɛgɛ ko ji ta u ta ka dumuni kɛ minɛn to yen u tɛ yɔrɔ fura bɛɛ bɛ bɛn tanti mun ma u bɛ na tɔgɔ min u bɛ na bɔlen sɔrɔ u b'a dun u bɛ taa ten mɔgɔ tɛ se ka kumariya denw de don ne dabali bɛ banna d'accord ok merci beaucoup o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana et pourquoi i tɛ yɛlɛn sur les réseaux sociaux très bien o diyara n ye n tɛ réseaux sociaux fɛ dɛ parce que ɲuman tɛ k'a kan ne fɛ civilisation de don wa ne yɛrɛ ka jate ni n ka kalanbaliya la ne fɛ i k'an ka kalan a kɔnɔ i k'an ka fɛn caman don a kɔnɔ mais ne y'a ye réseaux sociaux kɛra furusa yɔrɔ ye a k'a kɛ to a kɛra dilankolon bɔ yɔrɔ ye vraiment o y'a nege kisɛ bilen bɔ ne na a kɛra ko sugu bɛɛ ka ɲɔgɔn la tiɲɛ a groupe ko a ɲuman de ka dɔgɔ a juguman ka ca donc ne kɔni bɛ numéro bɛɛ décrocher i donna i y'a ta i don mali ka fisa ye parce que déjà mɔgɔw ye n dɔn ni dilanli de ye i mana i bila réseaux sociaux kan i n'i ka kuma bɛ bɛn ou bien u bɛ t'i kunkolo coro image dɔ la k'o y'i ye ka taa n kɔ tiɲɛ ne bɛ jɔrɔ n ka balimaya la kojugu ne bɛ jɔrɔ n ka sigiɲɔgɔnya la kojugu ne bɛ jɔrɔ jeune couple la kojugu parce que ni ko dɔ réseaux sociaux kan ni dɔ nana ko dɔ fɔ i ko ka di mɔgɔ min ye a bɛ ne yɛrɛ n ka bana min ye ne minɛ n'a fɔra ne sara wallahi ne baarakɛɲɔgɔn y'a image yira n na n tɛ se ka ala supporter hali n bɛ yɔrɔnin min na tellement maliyɛn y'a kɛ cogo min na donc o bɛɛ ye ne siran réseaux sociaux ɲɛ réseaux sociaux ne b'a ye i k'a kɛ to de buwa cɛw t'u lankolon min bila dɛ musow de b'u lankolon bila ten
u y'a kɛ civilisation de ye sawa min de don bois muso muso y'i langolon bila diɲɛ k'a ye i b'i sen bɔ denwolo la ne bɛ baro kɛ musokɔrɔba 10 de fɛ ale ma b'a kalama a bɛɛ la fitinin ye san 75 de u kunkolow ye ordinateur de muso muso y'i den wolo yɔrɔnin min na k'a nɔgɔlen bila réseaux sociaux ka y'a ka mɔgɔya ban muso muso y'i den kunsigi jugu a n'a bara binbali bila réseaux sociaux kan a sen tɛ sɛfan ci bila a tɛ kɛ fɛn y'i bolo i y'a kɛ ka diɲɛ déranger de a tɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye wa farafin bu a tɛ se ka kɛ tubabu ye tubabu tɛ se ka kɛ farafin ye tubabu b'u ka laada kɛ wa an fana ka laada fɛn fɛn tɛ dangari an ka adamadenya jɔsenw na o kɛra an ka maaya taabolo ye laada fɛn fɛn tɛ dangari an ka diinɛ gafew la o kɛra an ka adamadenya taasenw ye donc laada minnu b'aw ka furuw ɲɛ aw ka âge la ne b'olu de ɲini k'o fɔ mun na réseau ninnu kan i b'i langolon bɔ tan mun na u bɛ ɲɔgɔn ka furu sa mun na groupe kɛlen bɛ conseil t'a la dɛ fo e kana sɔn ne ma dɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ waritigiya bɛɛ bɛ se ka kɛ vilatigiya min bɛ si sugu kɔnɔ o kuma o bɛ mun kɛ ala la ɔ conseil t'a la fo k'o fana kɛ civilisation nin ye civilisation de ye wa kalanbaliya de don a min don donc ne t'a kan ani segɛrɛ de femme denmisɛnninw ka groupe ko segɛrɛ de femme ko babiji wuli deniji wuli dɛgɛ min yan fɛ tani mun bɛɛ kɛra maɲabaga ye bon e ɲɛ b'o min na réseaux sociaux kan tant que an ka fɔlɔ musokɔrɔbaw tulo bɛ na baara in tɛ ka kɛ tubabukan na i ye geni babi wuli k'a wuli cogo ɲɛ yira mɔgɔw la tant que i kilisi fana fɔ ne ye kilisi fɔ réseaux sociaux kan ne ma dɔrɔmɛ 2 d'e ma tiɲɛ tɛ a tɛ ɲuman ko ɲa i ye fu de fili o ye kelen ye wa réseaux sociaux hali n'a kɛra n salen kɔ ye a bɛ retomber aw kan parce que aw bɛ ka aw cɛw minɛ cogo ɲɛ yira walimusow la u b'a bɛɛ cɛ ninnu i m'a ye cɛw ɲɛ donna aw la parce que cɛ kelen ye ne wele ka kilisi 10 de fɔ ne ye ko ni ne mago bɛ 20 na ko n ka bigi ni papier ta cɛ o muso bɛna mun kɛ sisan o muso bɛna mun kɛ sisan o ye kelen ye filanan aw ka temps n'anw ta tɛ kelen aw ma nin sugu marabaliya kɛ o walayi ne tɛ siran aw ɲɛ aw ma nin sugu marabaliya kɛ cogo si la aw bɛ se ka nin bɛɛ bila cogo di réseaux sociaux sanfɛ an ka kɛrɛfɛ dugu dɔw filɛ nin n bɛ ivoire ta n y'a ta nin y'a siɲɛ filanan ye ivoirien den i b'a dafalen i ɲin na a y'a kɛ cogo fɔ aw ye yan walayi ivoirien den da bɛ fa ɲin na u bɛ se fura min na denko la farafinmuso ka ca i tɛ s'a la u y'a ɲɛfɔ k'u b'a kɛ cogo min na a ye réseaux sociaux kan'a lajɛ dugu jumɛn y'a fɔ cɛ bɛ kɛ tan nɔ ni nin fura in ye cɛ bɛ kɛ tan ni nin fura ye n'aw tɛ kɔɲɔminɛ ye 2 de an bɛ tasa ni daraw sogolo ka d'aw ma maa musaka ye dugumana ye a y'o bɛɛ yɛrɛkɛ k'o bɛɛ ɲɛfɔ cɛw ye cɛw n'u ka jagow de bɛ yen o maa musaka ye min ye o ye dugu jukɔrɔ konuw ye n'a dimini kɔrɔ o y'a sɔrɔ i kanu y'a ni minɛ n'o fɛn fitinin ninnu ye a b'i ka kuma mɛn e ko i dimini b'i ba kɔrɔ kuma fɛ i dimini b'i dɔgɔnin kɔrɔ kuma fɛ o kanu min b'a dusukun na ka na i fan fɛ a b'a to i ta la mais a yɛrɛ b'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ kan mun bɛ kɛ k'a minɛ bilen n'an ye jiw d'u ma u b'an ɲininka ko bɛnɛ futi b'a la a y'aw jɛ d'accord merci beaucoup alors donc c'est ça i bɛ numéro di mɔgɔ minnu bɛ ni u mago b'i la baara hukumu kɔnɔna na pour que u ka i wele ka i sɔrɔ awɔ o numéro ne ka numéro yɛrɛ ye populaire ye hali ni yan tɛ ne bɛ numéro di n ka émission na o ye kelen ye groupe dɔw fana sigilen bɛ réseaux sociaux kan ko ne ka groupe bon an bɛ profiter ni tableau in na ka o ɲɛfɔ o groupe ninnu ne kanubagaw de don mais ne b'a ɲini u fɛ u kana ko lankolon dɔw bɛ yen u kana o kɛ groupe ninnu kan groupe tɔgɔ bɛ da ne na u fɛ ne diyaɲɛ de don ne kelen tɛ animatrice ye o a ka di n ye mais ka taa ko sugu dɔw kɛ groupe ninnu na ne tɔgɔ la ka taa fura dɔw yira k'o ye ne ta ye ka sɔrɔ u m'a ye n bolo o sugu ninnu man di ne bɛ fɛ u ka furu dilan a la u ka ɲɔgɔn conseiller a la groupe dɔ bɛ yen nɔ Fama Mayiga ani Kamara Faransi a groupe jama yɛrɛ tɛ se ka dan foyi t'a la furu dilan kɔ foyi t'a la balimaya dilan kɔ o groupe sugu ka di n ye hali n'u ye invité ko n ka kuma kan n bɛ kuma kan mais ka groupe kɛ dilankolon kɛlan ye ka groupe kɛ ka fura dɔ feere ka taa denmisɛnninw banna ko n ko ten vraiment olu ye façon ye minnu man di n ye o tableau kelen in na minnu fana bɛ k'an ladege bon an b'u fo radio so caman bɛ k'an ladege mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i tɛ ladege bon i bɛ fɛ ka tunu de radio Sewa b'o la n'o ye Sewa Awa ye radio Citoyen b'o la n'o ye Matu Calo ye radio Chaîne 2 b'o la Urukiya Samake Awa Jalo Jɛnɛba Jabate denmisɛnnin ninnu bɛɛ bɛ fɛ fana
k'an ladege n b'a fɛ u ka tɛmɛ na ala ko tiɲɛ parce que i tɛna tunu ni i ye ko dɔ tɛ n ka d'u ye de baara in de diyar'u ye a kɛcogo de diyar'u ye voilà o de y'a kɛ u b'a fɔ k'u bɛ n ladege n mɔden kelen kɛra ye Aisha Keita o bɛ jɛ ka fɔlɔ o ye journaliste ye ayiwa ɲɛsi dɔ fana bɛ yen n dɔgɔkɛ den o fana ko f'ale ka k'a ye n'o tɛ ne tun tɛ fɛ n si bolo si ka kɛ radio baarakɛla parce que a dekun ka bon a ko ka ca e sera k'i yɛrɛ koron cogo min bon mɔgɔ se tɛ mɔden na ne m'a wolo ne den t'ale mais n den min ko k'a bɛ k'a ye o ta jɔyɔrɔba bɛ na parce que il faut k'i kasi i sen fila la i kasi i da la i kasi i ɲɛ la i cɛ kɛra diɲɛ koko ye sa i k'o kun i bɛ kɛ mɔgɔw ka jɔn ye donc n'i ma se k'o kɛ vraiment a bɛ kɛ tiɲɛni de y'i bolo radio baara gɛlɛya daminɛna anw na mais Umaru Mariko fana fo bon ne tɛ fɛ ka kɛ fitiriwale ye mɔgɔ si ma i y'a mɛn ne formera ta dɔ de ye micro labila docteur Umaru Mariko n mana taa réseau fɛn fɛn sanfɛ n'a ma fara kɛlɛlaw ɲɛ bɛ animateur ba in fɛn fɛn la ko a b'u wele k'u ka kumaw mɛn Umaru de y'u bɛɛ former mɔgɔ jogo y'i jogo de c'est un politicien a yɛrɛ de b'a ka fɛn dɔn tagabolo dɔn mais micro kɔni na a fɛ yen bɛɛ lafiyalen b'o la ne Maliba promoteur fana fo Jukus ni busan tɛ n'a tɛna n ti a ma foyi duguna radio baara la mais baara o baara n'i ye juguya don a la e filɛ tableau in kan c'est pas pour te jeter des fleurs ni défaut b'i la n'a kun tilala ne b'a fɔ mais ne b'a fɔ kɛnɛ in kan k'i lafɛrɛ e ni musow de bɛ baara kɛ o tɛ fɛ ko nɔgɔ ye ninnu de mara ka di nin modèle ninnu fila modèle ninnu modèle n'anw modèle tɛ kelen ye ninnu bɛ se ka jinɛ sama k'u bolo k'a kun quoi anw dun bɛ siran ka se k'olu maîtriser e n'olu ka mɔgɔbaw wele k'u ɲininka i ser'u la nɛgɛnni majigin nɛgɛnni de bɛ adamaden sɔrɔ et puis i b'i ka émission présenter ka ɲɛ i n'i ka technicien min ye ka pɛrɛn kunna hali n'a man di ye ne fana tɛ denmisɛnnin ye bilen tu changes de comportement u b'a dɔn k'a fɔ nin ma diya i ye tout de suite u b'a o de ye baara ye mais n fana kelen bɛ fɛ k'a bɛɛ kɛ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ émission n'i y'a ye ampleur bonyana ta k'a ta critère ni sariya dɔw de b'a kɔnɔ i n'i ka denmisɛnninya i taara sira min fɛ halisa ko image dɔ ma ɲi i ye baara bɛɛ jɔ k'o lajɛ pour que o bɛ dilan wa n bɛ fɛ k'a fɔ baara o baara hali n'i b'a dɔn i ma jigin i bɛ dɔ ta fara i ta kan je connais tout o tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni fu tɛ. D'accord. Merci beaucoup. Numéro 66 71 35 69 ne bɛ numéro bɛɛ décrocher a kɛra heure o heure ye mais n tɛ réseaux sociaux foyi kan a tɛ ka da foyi kan parce que n tɛ se ka bɛɛ répond man kɛnɛ et puis ɲuman tɛ kɛ réseaux sociaux dɔw sanfɛ o y'a nɛgɛ bɔ n na n'o tɛ ko wɛrɛ foyi tɛ. D'accord. Quand même, merci beaucoup. Et Yanga Wule Djabi a djara kojugu. Je sais que mɔgɔ caman ye kunnafoniya ɲuman sɔrɔ ni émission in kɔni kɔnɔna la. U ye conseil sɔrɔ, u ye e yɛrɛ ka vie dɔn dɔɔni. Après ça, mɔgɔ caman b'a dɔn ko jama fana bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Parce que mɔgɔ caman kun t'olu yɔrɔ ninnu dɔn quoi, i yɛrɛ ka kuma la quoi. Donc merci beaucoup. J'espère que n'an ka wele série ma siɲɛ wɛrɛ. N'Ala sɔnna. An b'i sɔrɔ parce que e ta in tɛ se ka dan siɲɛ. N bɛ taa ta ka na Buba. Ok, d'accord. Donc Halima, merci beaucoup. Merci Eve. Donc an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina, an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. On bɛ continuer halisa ka abonner an ka espace la, an ka chaîne YouTube, an ka Facebook, an ka Instagram ani an ka Twitter. Walasa ka émission nataw kɔni sɔrɔ. Donc an b'a fɔ ko aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Jɛmukan in dɛmɛbaga Teflecha ani Jus Pressea.